মালদা শহরে রোড শো এর মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ভোট প্রচার করতে দেখা গেল। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিরূপা মিত্র চৌধুরীর সমর্থনে মালদা শহরে রোড শো করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই রোড শোতে দেখা গেল উত্তর ও দক্ষিণ মালদার কেন্দ্রের দুই প্রার্থীকে। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের এদিন একটা নাগাদ তার শো শুরু হয়, তবে পায়ে হেঁটে নয়, রথে চেপেই রোড শোয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। প্রায় 40 ডিগ্রি তাপমাত্রা মাথায় নিয়ে রোড শো করতে দেখা গিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিল সাধারণ মানুষজন। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज मालदा की सीट पर जिस तरह से उस्मा से इतनी चिलचिलाती धूप में हमारी प्रत्याशी निर्भया दीदी का स्वागत किया है, मैं मालदा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बंगाल के अंदर ममता दीदी के शासन में करप्शन का शासन चालू हो गया है। उनके मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 75 करोड़ रुपया कैश मिलती। गरीब युवा को नौकरी देने के लिए 10 से 15 लाख की रिश्वत ली जाती। यहां पर घुसपैठ रुकने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन शरणार्थियों को नागरिकता देने का ममता दीदी विरोध कर रही है, विरोध।